Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Kita hari ini akan merenungkan dari Markus pasal yang ke-7. Die heutige Andacht ist entnommen aus Markus Evangelium 7. Kita membaca ayat 31 sampai dengan 37. Wir lesen gemeinsam Vers 31 bis 37. Saya membaca kira-kira berapa ayat nanti saudari Ingrid penerjemah akan melanjutkan di ayat yang berikutnya. Saya baca ya. Mulai 7 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollen es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Mari kita masuk di dalam doa. Lasst uns gemeinsam beten. Tuhan berkatilah renungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht, supaya sungguh-sungguh memberkati kami semua. damit es uns wahrhaftig segnet. Dan berkati hamba-Mu yang menguraikan dan juga untuk para penerjemah. Und segne deinem Knecht bei der Auslegung und die Übersetzung. Kami menyerahkan renungan ini di dalam berkat dan anugerah-Mu. Wir legen diese Andacht in deinen Gnaden. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amin. Amen. Nah, so ini adalah satu bagian yang sebetulnya kalau kita bandingkan ya dengan Injil Sinoptik yang lain itu nggak ada paralel gitu, nggak ada paralel di Matius, di Lukas. Den Abschnitt, den wir heute gelesen haben, wenn man das vergleicht mit den anderen Evangelien, finden wir keine Parallele, zum Beispiel in Matthäus oder Lukas Evangelium. Ya, ini adalah ya kalau di dalam istilah teologi biasa disebut ini special material ya. Maksudnya ini perikop yang kita menjumpainya hanya di dalam Injil ini saja. In der Theologie nennen wir das einen speziellen Kapitel, denn dieses finden wir nur in Markus Evangelium. Memang ada seperti summary-nya sih ya, itu ya summary misalnya di dalam Matius 15 ya, sedikit mirip-mirip dengan perikop ini, tapi jauh lebih pendek. Es gibt so eine Zusammenfassung in Matthäus 15, ähnlich wie dieser Kapitel, aber viel kürzer. Biasanya di dalam passage yang sangat khusus seperti ini ya, kita bisa melihat profil teologi dari kitab ini dengan sangat jelas. Und normalerweise in einem solchen besonderen Kapitel sehen wir das theologische Profil des Buches ganz klar. Nanti kita akan melihat bagian ini. Und das sehen wir dann auch später. Tapi kita membaca sekali lagi di sini ya, waktu saudara melihat di dalam ayat tadi ya, ini sebetulnya kita bisa mengatakan Markus ini di dalam penulisannya itu dia mencoba untuk mengaitkan dengan janji atau nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Denn was wir hier vorfinden können, ist, als Markus das niedergeschrieben hat, verbindet er das mit der Prophezeiung und das Versprechen, Prophezeiung im Alten Ya, Testament. sudah misalnya kita membaca di dalam Yesaya 35 ya, kita membaca Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Saya membaca nanti juga bisa dibacakan di dalam ini Inggris atau Jerman ya, tergantung ini terjemahannya, tapi saya baca. Und das lesen wir in Jesaja 35, Vers 5 und 6. Yeah, 35 verse 5 and 6, so I read for you. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara.
Alsdann werden der blinden Augen Terjemahan. aufgetan werden und der tauben Ohren geöffnet werden. Alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und den stummen Zunge wird sagen. Denn es werden Wasser in der Wüste hin und wieder fließen und Ströme im dürre Lande. Ya, so kalau sudah membaca di sini ya, itu Yesaya itu sebetulnya pasal-pasal sebelumnya itu bicara tentang God's judgment, bicara tentang penghakiman Allah. Was wir hier lesen, ist eigentlich, dass im Jesaja in dem vorherigen Kapitel wird gesprochen über Gottes Urteil. Tapi terus kemudian ditutup dengan apa ya? Ini ya semacam janji nubuatan eskatologi gitu. Aber abgeschlossen mit einem Versprechen und eschatologische Prophezeiung. Ya, eschatological prophecy gitu ya, ini bicara tentang joy, bicara tentang sukacita yang dijanjikan deh, seperti saudara membaca di dalam ayat 5 dan 6 tadi. Er spricht über die Freude, die versprochen wird, wie in Vers 5 und 6 beschrieben. Sehingga waktu saudara membaca tadi perikop Markus ya, kita bisa melihat di situ ya, cukup jelas kalau orang mengerti Yesaya ini, yaitu bahwa penggenapannya ya, ini eschatological prophecy ini itu sudah arrive ya, digenapi di dalam Kristus ya, dengan dia mencelikkan mata orang buta, dan di dalam perikop kita khususnya yaitu membuka telinga yang tuli. Und wenn wir nun das Markus-Evangelium lesen und das verstehen, dann erkennen wir, dass diese Erfüllung der eschatologischen Prophezeiung schon gekommen ist, nämlich durch Jesus, indem er die Augen geöffnet hatte und Dan die juga Ohren. especially ini ya, apa itu the deaf ear itu kan juga open gitu. Besonders- Terutama lah ya, ceritakan tentang ini ya. Besonders die tauben Ohren geöffnet hatte in dieser Geschichte. Waktu saudara membaca di dalam Yesaya 35 ya, ayat yang kedua, di situ 35 ayat 2 dikatakan ini ya, 2b ya, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Und in Jesaja 35, Vers 2 lesen wir, denn die Herrlichkeit des Libanons ist ihnen gegeben, der Schmuck Karmels und Sarons, die sehen die Herrlichkeit des Herrn, den Schmuck unseres Gottes. Nah, soal waktu kita membaca di dalam Markus 7 tadi ya, Tirus dan Sidon itu ya tidak lain tidak bukan adalah Lebanonnya Yesaya 35 itu. Und was wir lesen ist in Markus 7, ist Tirus und Sidon nicht anderes als dieses Libanon in Jesaja 35. Precisely adalah the Lebanon of Isaiah maksud saya. Also es ist genau dieses, Ya, jadi ini penggenapannya Yesaya 35 itu jelas sekali di dalam Markus 7 ya. also es ist also sehr klar, dass die Erfüllung von Jesaja 35 in Markus 7 beschrieben wurde. Maksudnya di sini berarti itu salvation, keselamatan itu sudah sampai ke bangsa-bangsa lain, bukan hanya bagi Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Das heißt also, dass die Errettung, das Heil schon gekommen ist zu anderen Völkern, nicht nur Israel alleine. Ya, salvation itu has come to the Gentiles as well ya. Bukan only for Israel, tapi juga also for the Gentiles. So, waktu kita membaca di dalam, balik lagi kepada Markus ya, Markus pasal yang ke-7, saudara membaca ini ada gestur yang ya menarik di sini ya. Und wenn wir zurück zu Markus Kapitel 7 gehen, sehen wir eine besondere Gestik von Yaitu Jesus. waktu dikatakan Yesus memisahkan dia ya dari orang banyak. Sehingga mereka ini maksudnya Yesus dan dia gitu. Mereka sendirian, mereka berdua sendirian gitu. Nämlich, dass Jesus ihn beiseite nahm, weg von der Volksmenge, also dass sie zwei alleine waren. Ya. Ayat 33 ya. Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka berdua ini sendirian. In Vers 33 beschrieben. Ya, sehingga mereka berdua ini sendirian ya. Dass sie zwei alleine waren.
Yesus menghargai, melihat, ya, mengetahui, mengenal problem orang ini secara personal. Jesus schätzt und kennt die Probleme dieses Menschen ganz Ya, persönlich. Yesus sih sering sekali di dalam pelayanannya diikuti oleh banyak crowd, ya, the crowd yang mengikuti dia selalu, boleh dikatakan, ya, di dalam pelayanan publik, ya, di dalam his public ministry itu ya, we can say almost always, ya, accompanied by the crowd gitu. Tapi di dalam bagian ini kalau sudah membaca ini Yesus sampai, ya, memisahkan dia dari the crowd itu kan, ya. Berarti ada atensi personal di sini. Denn Jesus in seinem Dienst wird oft von großen Menschenmengen gefolgt in seiner öffentlichen Missionsarbeit. Aber hier nahm er diese Person Ya, beiseite. orang ini diperlakukan sebagai unique individual di hadapan Yesus, ya, atau oleh Yesus. Diese Person wurde also als besonderes Individuum von Jesus behandelt. Lalu terus kita membaca dia ini, ya, menyentuh, ya, ini apa, again another gesture, touching, ya, touching, yaitu memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meludah meraba lidah orang itu. Und eine weitere Gestik von Jesus ist hier, dass er ihn berührt. Er lag seine Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel. Saya baca di dalam commentary, nah ini apa tafsir yang menarik dikatakan, ya, touching ini, ya, ini kalau saya baca, saya kutip saja, in touching the man Jesus repeats his radical identification with needy and sometimes ritually unclean people. Saya terjemahin, ya. Jadi di dalam ini, ya, sentuhan ini, ya, apa Yesus, ya, ini di sini menyatakan identifikasi radikalnya bersama dengan orang-orang yang membutuhkan ini, even the marginal dan sebagainya. Dan apa itu seringkali juga orang-orang yang najis itu, orang-orang seperti sakit kusta misalnya, ya, gitu. Nah, ini berarti Yesus itu kamu terjemahin kalimat terakhir ini aja, ya. Yesus berarti berada bersama dengan mereka. Das heißt also, dass Jesus denen beisteht, die Benötigten, die marginalisierten Menschen. Enggak, kalimat terakhir aja yang kamu tadi saya kan ngomong itu dari bahasa Inggris, saya sudah terjemahin ke bahasa Indonesia. Kamu tinggal terjemahin kalimat terakhir. Yesus ada bersama dengan mereka. Dass Jesus bei denen da Ya, ist. jadi saudara melihat di sini dia nggak tenggelam dari ini, ya, kerumunan orang banyak gitu, tapi Yesus mengkhususkan diri bersama dengan satu orang ini, gitu. Dass dieser in der Menschenmenge nicht runtergekommen ist, sondern dass Jesus besonders die Zeit nimmt mit dieser einen Person. Schlatter, seorang penafsir ini, ya, penafsir New Testament, penafsir Alkitab lah dari Jerman. Schlatter mengatakan bahwa, ya, ini, ya, seringkali physical contact ini adalah merupakan ekspresi dari belas kasihan Yesus. Und Schlachter, ein Bibelinterpreter von Deutschland des Neuen Testaments, sagt, dass die Berührung oft eine Expression von Jesu Liebe oder An Barmherzigkeit expression of ist. Jesus compassion. Ya, jadi ini apa? Ya, jadi expressing Jesus mercy, Jesus compassion, solidarity with the poor, with the sick people, dan seterusnya, gitu. Jadi saudara melihat di sini apa ada kekhususan, ya, setiap orang itu, kalimat yang terakhir ini aja, ya, ada kekhususan setiap orang itu dikenal secara pribadi, diperhatikan secara pribadi oleh Kristus. Es gibt also eine Besonderheit, dass jede Person als Einzelnen von Jesus persönlich gekannt und von Jesus persönlich geachtet wird. Yeah, especially the needy, the sick, and the marginal. So, saudara membaca ini, ya, apa, lalu terus kemudian ada, ya, meludah, ya, saya meludah, dan ini kalau kita membaca di dalam komentari memang seringkali saya pada saat itu, kepercayaan pada saat itu ludah dari certain persons itu dipercaya ada healing power, especially waktu disertai accompanied by conversation.
Und Jesus gab ihm die Speichel und das ist ein Glaube zu jener Zeit, Oh, dass, especially speaking of certain persons, yeah. dass, Speaking, yeah. dass besondere Personen Kraft hat zu heilen durch die Speichel, besonders wenn es in Yeah, Verbindung ist accompanied with conversation. mit And einem of course, di Gespräch. sini in this case the conversation is the word spoken by Jesus. Maksudnya ini adalah firman yang keluar dari mulut Kristus ya ini ya. Bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi ada firman yang keluar dari mulut Kristus di sini. Und das Gespräch ist hier das Wort aus Jesu Mund ausgesprochen. Es ist also kein allgemeines Gespräch, sondern Ya, das Wort. saudara melihat juga di sini Yesus ya setelah dia meludah lalu terus kemudian meraba lidah orang itu. Und hier steht weiter, nachdem er ihm die Speichel gab, berührte er die Zunge. Ya di situ memang di dalam kepercayaan pada saat itu ya, ini orang yang tadi ya, yang orang-orang tertentu ya ada puasa, lalu terus kemudian ludahnya itu dioleskan kepada area yang dia sakit itu. Gitu. Und der Glauben zu jener Zeit sagt, dass diese besonderen Menschen, wenn sie die Speichel geben an den Ort, wo die Krankheit besteht, ya di area of sickness ya, maksudnya ini area yang dia itu sakit itu. Dan again tadi kita bilang accompanied by conversation, tapi juga accompanied by prayer ya, accompanied by by prayer. und das in Verbindung mit einem Gespräch, aber auch besonders in Verbindung mit einem Gebet ist. Ya, saudara melihat di sini ya Yesus sang anak Allah ya melakukan mengakomodasi ya kepercayaan pada saat itu. Gitu. Und wir sehen hier, Jesus als Gottes Sohn akkommodierte diesen gängigen Glauben zu dieser Zeit. Belief of that time. Ya, so itu ludah ya, saya di dalam pengertian ini ya kuno pada saat itu ya dalam ancient understanding itu kan ya sampai sekarang sih kita bisa mengatakan ini kan ya kind of bodily excretion ya, ini sesuatu cairan yang keluar dari tubuh gitu. Und die Speichel in dem antiken Gedanken, aber auch jetzt ist es ja eine Körperflüssigkeit, die der Körper exkretiert. Ya, excretion. Dan ini tentu di dalam pengertian soteriologi ya dikaitkan dengan doktrin keselamatan ya. Dekat sekali sebetulnya dengan darah yang suatu saat juga akan keluar dari tubuh Kristus, darah yang menyembuhkan itu tentu saja di dalam pengertian yang rohani ya terutama. Und im soteriologischen Glauben, Theologie, sehen wir eine enge Verbindung zu dem Blut, was von Christus dann vergossen Ya, wird. jadi ini ada certain anticipation of the blood of Jesus later on gitu ya. Jadi ini semacam ya antisipasinya gitu. Also eine Antizipation auf das Blut Christi, was vergossen wird. Ya, pengertiannya jadi ya kita bisa bilang kuasi sakramental ya di sini ya. Kuasi sakramental di dalam pengertian apa itu ya menunjuk kepada darah Yesus Kristus yang akan menyembuhkan ya orang-orang yang tuli rohani. Also man kann sagen, dass es hier quasi sakramental ist und zeigt auf das Blut Christi, die die Leute heilen wird, im Geist, die geistlich taub sind. Ya, ya. Ya, jadi sekali lagi saya yang ditekankan di sini tentu bukan material sign-nya, bukan gitu, bukan tentang ludahnya, gesturnya dan sebagainya, tapi ini pada pribadi Yesus ya yang sanggup untuk menyembuhkan. Und was betont wird, ist hier nicht diese materialischen Zeichen, sondern Jesus Christus als Person, die die Macht hat zu heilen. Yeah, Jesus works, Jesus compassion, Jesus mercy, and also along with it the authority of His word. Jadi Yesus dan ini ya dan tindakan belas kasihannya dan kuasa firman-Nya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi waktu saudara membaca di dalam bagian ini, saudara bisa melihat bagaimana ya digambarkan dengan cukup detail ya sebetulnya itu apa proses kesembuhan ini. Und in diesem Teil wird detailliert beschrieben, wie der Prozess der Heilung vergangen ist. Yesus kemudian di dalam ayat ke-34 dia menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah.
In Vers 34, dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Lalu kemudian ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Und Vers 35, und sogleich wurde seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Ya, sayang di dalam bahasa Inggris kurang kuat ya, tongue release gitu aja ya tadi ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan bahasa Yunani ya. In der englischen Übersetzung ist es leider nicht so stark wie in der indonesischen oder deutschen Übersetzung, das dem Griechischen eher Strong, entspricht. Ya. Bukan nggak korek sih. Ya, not strong enough, benar. The Indonesian translation is certainly closer to the original Greek language. Ya, waktu di sini dikatakan ini ya, terlepas pula pengikat lidahnya. Sebenarnya di dalam Greek itu kalimatnya ada the chain of his tongue itu broken gitu ya. The chain of his tongue was broken. Di sini bahasa Indonesia pakai pengikat lidahnya itu ya, terlepas pula lah. Also das Band seiner Zunge gelöst wurde, das entspricht eher auch der griechischen Ya, jadi Übersetzung. waktu saudara membaca itu ya, chain broken, ya chain of his tongue atau dalam bahasa Indonesia pengikat lidahnya itu terlepas gitu ya. Dan saudara melihat di sini ada image of liberation ya. Di sini ada gambaran pembebasan. Und wenn man liest, dass das Band oder der Kette gebrochen wurde, sehen wir hier ein Bild der Befreiung. Ya, kekristenan itu adalah tentang pembebasan, saudara. Denn im Christentum geht es um Befreiung. Sayang orang outsiders perspektif ya, seringkali melihat kekristenan itu justru ikatan. Kekristenan itu adalah pembebasan. Und schade ist es, dass die Perspektive des Außenseiters eher das Christentum sieht als Ya, eine seperti kayak Einschränkung. Christianity is quasi imprisonment gitu ya, as if it's an imprisonment. Padahal sebetulnya itu lebih cocok kita bilang pembebasan. Wah, Yesus datang bukan untuk memenjarakan orang, saya bukan. Jesus didn't came to imprison human beings, rather he came to liberate us. Ya. Dia itu datang untuk membebaskan kita. Jadi ini gambaran, kamu terjemahin kalimat terakhir ini aja ya. Gambaran liberation ini sangat-sangat penting. Also das Bild dieser Befreiung ist sehr wichtig, denn Jesus ist gekommen, um zu befreien. Orang yang justru nggak mengenal Kristus ya, hidupnya itu terpenjara, hidupnya terikat. Denn gerade die Leute, die Christus nicht kennen, leben in Gefangenschaft. Mereka yang mengenal Kristus dan kebenarannya, ya, mereka dibebaskan, mereka itu mendapati, mereka diberikan, mereka menerima true freedom di dalam kehidupannya. Und die Leute, die Christus kennen und seine Wahrheit, werden befreit und denen wird die wahre Freiheit Apa sebenarnya gegeben. liberationnya apa sih? Kebebasannya apa sih? Welche Freiheit hat man dann? Yaitu manusia jadi bisa bebas mendengar perkataan Allah, bisa mendengar the word of God. Itu kebebasan, saudara. Nämlich die Freiheit, Gottes Worte zu hören. Das ist die Freiheit. Ya, orang yang tuli, dia nggak bisa mendengar. Dia nggak bisa mendengar firman Tuhan. Denn Leute, die taub sind, können nicht hören, können Gottes Worte nicht hören. Nah, so kalau membaca di dalam Injil ya, itu pengertiannya itu bukan hanya jasmani saja. Tentu ini literal ya, jasmani kita percaya gitu. Tapi juga ada pengertian spiritual di sini. Denn im Evangelium geht es nicht nur um das Körperliche, sondern dem geistlichen Sinne. Bukan. We don't talk merely about physically gitu ya. Physically certainly included, but not merely gitu. Ya. Also nicht nur tapi, das Körperliche. Ya juga termasuk spiritually. Coba ini lagi dong. Kamu ini. Aber auch das Geistliche wird angesprochen. Ya, jadi both physically and ya, especially spiritually gitu. So, jadi sudah melihat di dalam bagian ini ya. Ini apa? Saudara melihat di sini kan Yesus kan membebaskan dia ya daripada ketuliannya itu ya. Dan dari pembebasan itu dikatakan di sini ayat 35 terakhir itu dia bisa berkata-kata dengan baik.
Ya, di sini bahasa Indonesia Pak dia berkata-kata dengan baik. Ya, saudara mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Loh, telinganya dibuka, kenapa nggak ditulis lalu ia mendengar dengan baik? Kan sebetulnya lebih nyambung ya. Jadi setelah ini telinganya disembuhkan ya, terus kemudian ya dia harusnya bisa mendengar dengan baik. Kenapa di sini dikatakan berkata-kata dengan baik? Man kann sich also fragen, warum steht hier, dass er gut redete? Wenn seine Ohren geöffnet wurde, sollte doch eigentlich stehen, dass er dann gut hörte und nicht redete. Ya, Was saya ist der pikir Sinn? jawabannya juga sudah ada di dalam ayat 35. Ayat 35 ini sendiri mengaitkan antara telinga dan lidah. Aber ich glaube, die Antwort ist sie auch schon in Vers 35, dass die Zunge mit dem Hören verbunden ist. Sudah kita tahu ya, orang yang tuli ya, nggak bisa mendengar, itu juga nggak bisa berbicara, maksudnya bisu. Karena apa? Ya karena dia nggak pernah tahu bagaimana orang berbicara. Denn die taub sind und nicht hören können, können auch nicht sprechen, weil sie wissen nicht, wie man spricht. Ya, karena mereka nggak pernah mendengar bagaimana orang berbicara. Denn sie haben noch nie gehört, wie Menschen Ya, sprechen. orang yang nggak mendengar, dia nggak bisa berbicara. Gitu. Wer also nicht hört, der kann nicht sprechen. Maka di situ kita melihat di sini ya ada kaitan antara orang mendengar firman dengan berkata-kata, memperkatakan firman. Dengan kata lain ya kesaksian maksudnya. Also es gibt eine starke Verbindung zwischen Hören und Sprechen. Das Wort zu sprechen, das bedeutet Zeugnis abzulegen. Betul. Waktu saudara bisa mendengar firman Tuhan ya, itu bukan berhenti pada mendengar loh. Kita mendengar itu kita bisa berkata-kata dengan baik harusnya setelah kita mendengar, yaitu memperkatakan firman itu kembali. Dass wir Gottes Worte hören können, sollte nicht darauf aufhören, sondern dass wir es auch wieder geben können, das sprechen können. Ada yang salah kalau kita hanya mendengar, tapi terus kemudian kita tetap bisu. Ini doesn't make any sense sebetulnya. Orang yang bisa mendengar tuh nggak harusnya bisu. Es muss was Falsches geben, wenn wir das hören, aber trotzdem taub sind und nicht sprechen können. Ya, atau kita bisa mengatakan kalau kita bisu, ya jangan-jangan mungkin juga tuli rohani gitu ya. Makanya bisu juga gitu, makanya nggak pernah berbicara, makanya nggak pernah memperkatakan Injil. Mengapa ya? Jangan-jangan juga tuli rohani, nggak ya dengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat, ya alias ya tuli rohani. Oder es könnte sein, dass wir stumm sind, weil wir auch taub sind, dass wir nämlich das Wort nicht gehört haben. Saya harap sih tidak geistlich. demikian ya dengan kehidupan saudara dan saya. Und ich hoffe sehr, dass es nicht so ist in unserem Leben. Ya, tapi ini bisa menjadi peringatan untuk kita gitu. Aber es kann für uns eine Warnung sein. Sekali lagi ya, orang yang mendengar firman itu harusnya memperkatakannya gitu. Karena yang mendengar, yang tidak tuli, ya dia berkata-kata dengan baik. Also nochmal, Leute, die das Wort hören, sollten es auch sprechen. Denn die nicht hören, Maka itu juga diesen- saudara membaca di dalam cerita ini ya wajar sih sebetulnya ya kalau orang ini terus kemudian memberitakannya, orang dia sekarang bisa mendengar dan karena itu dia juga bisa menceritakannya, wajar kan sebetulnya kan ya. Also in der Geschichte ist selbstverständlich, dass wenn er nun hören kann, spricht er es auch aus. Jetzt kann er das auch verkünden, was er hört. Tapi yang menarik justru, nah ini tipikal Markan theological profile ya di sini ya, Mark's theological profile. Saudara membaca di situ Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Was interessant und typisch ist für das theologische Profil von Markus ist, dass Jesus dem geboten hatte, es niemandem zu sagen. Mengapa ya saya pertanyaannya? Und warum ist es so, fragt man sich. Bukankah diperkenalkan lebih baik kan ya supaya orang lebih banyak yang mengenal Kristus, kok malah dilarang bersaksi di sini? Ist es gerade nicht gut, wenn es bekannt gegeben wird und noch mehr Leute an Jesus glauben können? Aber warum wird es hier verboten, das Zeugnis Dan zu ini geben? bukan satu-satu kalinya saya di dalam Injil Markus ya ada larangan, maksudnya command to be silent ini ya, bukan di sini satu-satunya, tapi ada di dalam bagian-bagian yang lain. Actually quite ini ya di repeat terus-menerus gitu. Und das ist nicht das einzige Mal in Markus Evangelium, dass dieses Gebot zu schweigen gibt, sondern es wird oft wiederholt, auch in anderen Teilen des Evangeliums. Yang mau dikatakan oleh Markus sebetulnya adalah ya orang mengenal Yesus ya merely, sekali lagi ya merely hanya by his miracles alone, itu knowledge-nya itu
inadequate sebetulnya. Jadi sekali lagi ya, saya, pengenalan akan Kristus itu ya, pengenalan akan Tuhan yang sejati, itu nggak bisa hanya melalui mujizat saja, nggak bisa saya. Itu cenderung akan bikin apa ya? Kamu terjemahan yang terakhir ya. Pengenalan yang hanya melalui mujizat saja cenderung akan membuat distorted picture of Jesus. Denn die Erkenntnis zu Jesus nur durch seine Wundertaten führt eigentlich zu einem verzerrten Bild von ihm. Sorry, distorted ya saya bilang tadi. Ya oke, good. Jadi orang akhirnya salah mengerti gitu. Orang nggak mengenal gitu. Akhirnya salah mengerti gitu. Die Menschen würden also falsch erkennen und ihn nicht kennen. Lalu kalau begitu mesti bagaimana ya? Apa dong berarti solusinya kalau demikian? Was muss man also machen? Was ist hier die Lösung? Ya, kalau saudara membaca di dalam Markus itu jelas ya. Ini apa the full revelation itu mesti menunggu ya. Full revelation of the ultimate mystery ini ya, who Jesus is, itu menunggu pada kayu salib itu. Und in Markus Evangelium ist es klar, dass die volle letztendliche Offenbarung erst zum Kalau saudara Kreuzen membaca warten muss. misalnya ya di dalam Markus, kita membaca Markus 15 ya. Und wir lesen das in Markus Evangelium 15, Ayat yang ke-39. Vers 39. Nah, di situ ini Yesus disalib ya di situ di dalam peristiwa ini. Das ist die Geschichte der Kreuzigung Jesu. Lalu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, berhadapan dengan Yesus ya, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sprach, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Saudara perhatikan ya di dalam bagian ini ya, nggak ada lagi command to silence, nggak ada. Beachte hier, dass es kein Gebot mehr gibt, zu schweigen. Ya, nggak ada perkataan, jangan menyebarluaskan ini ya, jangan bilang-bilang bahwa saya anak Allah. Nggak ada sama sekali, saya. Karena apa? Karena inilah momennya gitu. Silakan ya memberitakan Kristus itu adalah anak, dan terutama, maksudnya Kristus adalah sang anak Allah ya, dan terutama di dalam peristiwa kayu salib. Es gibt hier also nicht mehr das Gebot, dass er das nicht weiter sagen soll, dass Jesus Gottes Sohn ist, denn das ist der richtige Moment. Ab hier soll verkündet werden, dass Christus der Sohn Gottes ist. Terutama yaitu waktu orang mengenalnya dari perspektif salib. Besonders wenn man ihn kennt durch die Perspektive der Kreuzigung, des Kreuzes. Ya, saya, kita kalau hanya mengenal Tuhan di dalam pengertian, oh ya karena saya pernah berdoa lalu ditolong Tuhan gitu ya, nggak salah sih, saya nggak salah. Wenn wir den Herrn nur kennen, weil wir gebetet haben und er unsere Gebete erhört hat, ist es nicht gerade falsch. Ya, tapi ini sekali lagi ya, saya bisa tidak cukup sebetulnya gitu. Aber es kann ungenügend sein. Kita kalau betul-betul mau mengenal Kristus, kita harus mengenal Kristus melalui peristiwa salib. Wenn wir Christus wahrhaftig kennenlernen wollen, dann müssen wir ihn durch das Kreuz kennen. Kalau kita nggak bisa menerima peristiwa salib, buat kita itu sesuatu yang terlalu mempermalukan ya, absurd buat kita, dan kita nggak mungkin bisa mengenal Kristus yang sejati. Wenn wir die Tatsache des Kreuzes nicht akzeptieren können, wenn es für uns beschämend oder absurd ist, können wir Christus nicht wahrhaftig kennen. Terakhir saya waktu sudah membaca di sini ya, dikatakan balik lagi ke Markus ini ya, Markus pasal 7 tadi, kita membaca di dalam ayat yang terakhir yaitu mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Und weiter in Markus 7, 37, und sie erstaunten über die Massen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Ya, nggak sampai situ saja. He has done all things well. Ya, ini does it sound familiar to you? Maksudnya ini familiar nggak ya untuk kita gitu? Ini saudara bisa ketemu ayat ini ya, dia menjadikan segala sesuatu baik ya. Itu adalah di Genesis kan sebetulnya. Saudara bisa ketemu ini di peristiwa penciptaan sebetulnya. Und das klingt sehr bekannt, denn dieses Wort kommt auch vor im 1. Mose bei der Schöpfungsgeschichte, dass Gott alles gut gemacht hat.
Ya, maksudnya ini dekat sekali ya saya perkataannya. Itu setelah Allah menciptakan lalu terus kemudian 1 ayat 31 Genesis verse 31 ya, chapter 1 verse 31. Situ kita membaca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Und so steht es in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe da, es war sehr gut. Ya, waktu sudah membaca di dalam Markus 7 ya, kalimatnya dekat sekali ya. Bukan Yesus yang mengatakan, tapi orang-orang yang ada di sana ya, orang-orang yang heran dan tercengang dan takjub itu, mereka yang mengatakan kalimat itu ya. Und das liegt sehr nahe mit dem, was in Vers 37 steht, aber hier spricht es nicht Gott, sondern die Leute, die da waren, sahen es und sagten es. Maksudnya Markus sengaja ya mencatat bagian ini, mau mengatakan apa? Und Markus hat dieses extra aufgeschrieben. Warum? Yaitu bahwa Yesus ini sebetulnya sedang menggenapkan peran Allah dan bahwa dia sendiri adalah Allah. Nämlich zu betonen, dass Jesus hier die Rolle Gottes erfüllt und dass er Gott selber ist. Ya, dia fulfill the role of God and he himself is God. Jadi, saudara melihat ini ya, karena yang bisa menjadikan segala sesuatu baik itu adalah ya hanya Allah gitu ya, bukan manusia. Bukan manusia nggak bisa menjadikan segala-segalanya baik. Itu pekerjaan Allah gitu. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott allein alles gut machen kann und dass es nicht der Mensch ist, der das gut macht. Saudara juga bisa melihat di sini ya, since itu rujukannya dengan Genesis, meaning in reference to theology of creation. So we can say here in the Gospel of Mark juga we are talking about the new creation. Jadi saudara melihat di sini ini bicara tentang penciptaan baru ya. Kita bicara tentang new creation gitu di dalam Injil. Und weil hier die Referenz zu 1. Mose ist, sehen wir auch die Referenz zu der neuen Kreation, der neuen Schöpfung im Evangelium. Ya, apa artinya new creation? Ya berarti bukan cuma di dalam pengertian jasmani, tapi juga di dalam pengertian spiritual. Und was bedeutet diese neue Schöpfung? Nicht nur im körperlichen, sondern im spirituellen Sinne. Ya, maksudnya waktu Yesus di sini ya, membuka telinga yang buta, telinga yang tuli itu ya, membuka mata yang buta, lalu terus kemudian melepaskan pengikat lidah ya. Ini again ya, bukan cuma di dalam pengertian physical, tapi juga spiritual. Dass Jesus also hier die Ohren des Tauben geöffnet hatte und die Augen des Blinden geöffnet hatte, bedeutet es nicht nur im körperlichen, sondern auch im spirituellen Sinne. Ya, artinya apa saya? Und was bedeutet es für uns? Yaitu bahwa orang yang tadinya itu nggak bisa mendengar perkataan Tuhan, sekarang itu dibuka telinganya sehingga mereka bisa mendengar secara spiritually perkataan Tuhan bagi diri mereka. Die Menschen, die vorher Gottes Worte nicht hören können, dessen Ohren werden geöffnet, damit sie geistlich Gottes Worte hören können. Sekali lagi saya, waktu kita datang ke gereja, ya waktu saudara beribadah, harap saudara bukan cuma mendengar secara akustik, secara fenomena fisik belaka gitu ya, tapi akhirnya terus kemudian tetap binasa dan nggak ada iman yang bertumbuh. Also, dass wir nun zur Kirche kommen und Gottesdienst feiern, hoffen wir, dass wir es nicht nur akustisch hören, als only listen physically. Nicht physikalische Phänomene nur hören, aber unser Glaube nicht wächst oder trotzdem verloren sind. Yeah, listen spiritually. We should also understand spiritually. Jadi ini mendengar bukan cuma like physical phenomenon atau fenomena gitu ya, bukan. Also tapi ini bicara tentang spiritual hearing ya. Es ist also kein Hören im physischen Phänomen, sondern richtig zuhören, zu horchen. Ya, harap di dalam kehidupan kita ya, waktu kita membaca firman Tuhan ya, itu berbicara secara pribadi dan kita menerimanya itu seperti dari Tuhan sendiri karena memang ini adalah perkataan Tuhan.
Und wir hoffen, dass wir, wenn wir Gottes Worte lesen, es uns persönlich anspricht und wir akzeptieren es auch als Gottes Wort, denn es sind seine Worte Ya, allein. orang ini adalah orang yang dibuka telinganya ya, sehingga dia bisa mendengar Kristus dan perkataannya. Das sind Menschen, dessen Ohren geöffnet worden sind, dass sie Christi Worte hören können. Ya, berbahagia kita saudara kalau telinga kita juga sudah dibuka oleh Tuhan. Und selig sind wir, wenn unsere Ohren auch schon geöffnet wurde. Tapi sekali lagi ya pertanyaannya ya, dengan telinga yang terbuka ini, apa yang saudara dan saya dengar? Aber wiederum die Frage an uns mit den geöffneten Ohren, was hören wir? Ya, apa yang saudara dan saya katakan setelah kita mendengar itu? Was ist es, was wir aussprechen, nachdem wir dieses auch hören? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Möge Gott uns segnen. Mari kita masuk dalam doa. Lass uns nun gemeinsam beten. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine Worte. Kiranya Tuhan memeteraikannya, seal your word di dalam hati kami. Und möge du deine Worte in unseren Herzen versiegeln. Dan Tuhan mempertumbuhkan kami. Und du uns Wachstum gibst. Dan Tuhan menguduskan kami. Und du uns heiligst. Dan Tuhan menjadikan kami sebagai manusia-manusia pendengar yang lebih baik, pendengar firman Tuhan. Und du uns machst zu Zuhörer deines Wortes. Dan kami boleh menjadi pemberita-pemberita firman. Und wir zu Verkünder deines Wortes sein. Terima kasih karena kami sudah mengenal cerita salib Kristus. Wir danken dir, dass wir die Kreuzesgeschichte kennen. Sehingga kami tidak perlu berdiam, kami tidak perlu berdiam diri. Dass wir nicht schweigen müssen. Tapi kami boleh memberitakannya. Sondern das auch verkünden können. Terima kasih Tuhan. Wir danken dir, Herr. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Wir beten für alle deine Gemeinde. Berdoa supaya Tuhan yang menjaga, memelihara, khususnya di dalam saat yang masih sangat tidak menentu seperti sekarang. Dass du uns behütest, besonders in dieser ungewissen Zeit. Tuhan menolong kami untuk tetap berani bersaksi. Hilf uns trotzdem mutig zu Zeugnis zu geben. Dan iman percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Und Glaube an deine Fürsorge, die nicht scheitert. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. In Namen Jesu Christi danken wir. Amin. Amen.